Fiskari, omae tinmas. Dono सेरनै नै अमा बेदर बानायनोसै अमा बेदर लौखौबो नाथुरजों संनायसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअसखौ नायनो गोसोब्ला दाउआ जोंनिया दोनो सेरनैखा Talafa. Bino tengok nada. Saya satu mai sini nanti gumin nih. Question lah macam mana? थ' लोगोफोर भिडिअसआ लं जानो हागौ नोंथांमोना नायजोबदो नोंथांमोना मोजां मोननाय नायनानै तो वीडियो लंग होते पारे तो তোমরা লাস্ট অবধি দেখো মজা পাবা ওকে লাংদে বেসিকরা খসানি আং সংনাইছে দেখতে থাকো কত ভালো আমি দেশি মুরগি কত খসানি আমি রান্না করব তোমরা অবশ্যই দেখবে न'आव नि लिसु गाछ लिसु बा जै फिथाइ थायखादों आङो थाङो जाहैबाय बाबाजोंहाय मा होनो बैग्रि बिफां लाबोदोंना आसामनिफ्राय बायनानैहाय सालानि बेयाव बेखौनो जागा दिन्थिनो थांबाय थानायखायनो आङो जागा दिन्थिनो फैदों आरो मिथिबायना लोगोफोर মানে একটা কুল গাছ নিয়ে এসেছে তো এই কুল গাছটা নিয়ে এসেছে আসাম থেকে এটা চালানি আর কি মিষ্টি হবে তাই আমি জায়গা দেখিয়ে দিলাম বাবাকে আর এদিকে দেখো আমাদের কতগুলো এখানে সবজি आयो सेवबाय हनै बे गफर जात गफर जात बे आयो एसे एफा गिदिर मोननाय फिथा बेलाय बेखि जाजाबावनाय भाजा एवनानै जालानो जायो बेबा बानलु थफामोन ना मामोन सिब्रुआ थायाखिसैथ' जोंनिया नै सिब्रु बानलु ना माइथो नै टमेटो 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 থেকে ভুট্টা আছে मोजाङैनो जानाय बेयो दाबोनो मानो होनला रायाखै गोथाव जानाय न'आव गाबोन खयेकथा लांनांगौ जादलायो रालाना सेसनो जाजोबनायसै ओङा होनदां आङो जाजानायलै नामब्ला बेफोरलाय गोरलै गोजा नै दाबोन बायफ्रुजोब्बाय दामबुदियाबो हनै ढेरसफ्राबो नै राफुजोबलायबाय ढेरस आइदै गरमालै गरमा 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 मा बावनानै जानांगौ जाखो आयो सोर जानाय बे दुम्बाखौलाय एफा गिदिर गिदिर आयु सेरनै गाहाम बेबो फान्थाव बेबो माबा माबि दङ गांसोआ समायना नङाबा बिबार बायदि नै टबावसो गायनो लुबैलायलांबाय लोगोफोर टबाव गायजानाय बायदि नायसै आमा माबायदि मोजां नुदों बे गोरलै 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 हाग्रानि बिबारखौ जि मोजां नुखादों आरो दुम्बानि देन्थायावनो दुम्बानि थारायावनो माबानानै दोनदां आङो मबाइलखौहाय वाव होननाबो सलियो खा न'आव लानानै थांनांगौ लोगोफोरनो नै एसे मोजां दुम्बाया नाय दसे नै जादों दै सोमनानैनो बेसरा गैया बेसरा मोनसेल' दं बिद' सावनानै जादों दां आयै बिद' दसे सावनानै जादों नै गांखं अनलाजों ओंखाम जाग्रोबाय सिनायनानै लादो नै फंबायखौ लोगोफोर ओंखाम जादों बिद'ना दसेल' नै सावनायनि बिद' दसे दासो हगार दुम्बा सावबाय आं लोगोफोर दुम्बा सावबाय आं दुम्बा सावदों औ बिदि सावगारखायो आंनिया मानो माथो बायदि सावो होमब्लालाय दानिया आंबो संनाय खावनायनि थाखाय पियाज रसुन गासैखौबो रेडि खालामनानै दोनबायसै आंनिलाय बेबायदिनो सर'खा परिस्कार परिचन्न खालामनानै आरो गोजौनि हानानै लाबाय लोगोफोर
সামব্রাম লঙ্কা পেঁয়াজ ও পেঁয়াজ নেই এখানে রসুন আর লঙ্কা আছে পেঁয়াজ কাটতে হবে টমেটো কেটে নিব Kika. Ơi, ayo. Tao quỳ ba in lên tàu này nó cơ mà nó cứ Nơi nơi. Ây. lên tàu này nó बे गथ'आ जाबाय लोगोनि बिब'नि फिसाजो এটা হলো বান্ধবী দিদির মেয়ে किउटिफाइ लोगोखौ अर्धेक रास्ता दोनहैबाय आङो गोरलैखौहायबो लामासिम दोनहैनानै फैफिनबाय आङो दाने आंनि संनाय खावनायाव स्टार्ट खालामफिननायसै नायलांदो गोथाव गोथाव वाव वाव इमान खसायबाय आं दै होआखै दाबोनो कालारखौ बोरैबा मोजां नुखादों सायखाबाय आङो दिनैहाय ओंखायनो ओरै दै गरम फुदुंबाय लोगोफोर दै गरमा জল গরম হচ্ছে জল গরম দেবো আমি মাংসতে এখানে পুরা কষিয়ে নিলাম খসানি 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 রিয়েলে তো ওয়াও গাইস এই যে এরকম রিয়েলে এই যে দেখতে পাচ্ছো এই যে এরকম গোটাবো বানাবো হচ্ছে রসুন গোটা করে কোহাই দিয়ে খেতে পাই রসুন গোটা গোটা এখানে এই যে রসুন গোটাও দেওয়াই আছে তেলে আর আমি এটা সার্ভ করলাম ওয়াও ও জলটা বেশি গরম করা যায় না তরকারিতে যদি দাও তোমরা তাহলে জলটাকে এত গরম করার দরকার নেই কুসুম জল দিতে হবে এখানে একটু গরম বেশি হয়ে গেছে একটু ঠান্ডা হতে দাও ঠান্ডা হতে দিব তারপরে আমি জলটাকে দিয়ে দিচ্ছি लाया जोंनिया दिनैहाय नै साला आसामावनो सोलोंनानै फैदोंना मांलाय बड'लेण्डनि सावसो होसनबाय नाथुरनाबो जोंनिया खारै होआखै दाबोनो खारै होबाय ब्ला माथो गोमो जासै माबा मानलाय गोजानो दे उनदो दे गाइखेर दाखा एसे होबाय बुङा नङा इंखुराव इंखुरसो दे आं इंखुरखौसो मोजां मोनो इंखुरनाखौ बख'साय गारबासे माइरंनि एकबारे गुन्दै खालामनायखौ गोथाव मोना आं नै इंखुरसो नै औ दा नायनोसै नाथुर ओंखाम होबोनोसै ओमफ्राय बे गोथां गोथांखौ मा होनदों मा होनो थाइबेंनि बिलाइ माथो गोथां दाबो होआखै ए बे थाइबेंनि बिलाइआ जानो हगार टिकि 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 बानजुद फ्रान्सिसा सोंहरग्रोना जानो लुबैदों बानजुदसो बियो दे बन्द' खालामदो बेफोर जाहैबाय आंनि सिगांनि 4-5-6 बोसोर सिगांनि गस्लाफोर लोगोफोर मोजाङैनो दङ थ' हासिथावा मुथिथावा सावथावा होननानै बुङो थ' गारनोबो माबोरै गारनाय सोरनो हरनायथ' आङो बुंबाय बिनानावफोरखौ जायखिया सासे गोरलैफ्राबो देरजोबखाबाय गोरलैफोरनो हरनानै होदो खारन बेफोरखौ आंखौ गाननायनिबो नुवाखै हयथ' बे जेकेटफोरखौहाय गासैबो निउ बायदिनो दंजोबो मा सि होफैनायनि आङो दिल्लीनिफ्राय गासैबो मोजां सि गोजानै आंनो एकदम थोखाले बेनि थाखायनो आं हरनो थोनबाय बेकार माबोरै खालामनो आंथ' পুরা যতন খালামার সিয়াহও গানো লোগোफोर নাইনে বেশে মোজাङैनो দङ এগুলো হলো আমার আগের জামা কাপড় তো আমি ভাবলাম বোনদেরকে দিয়ে দিই এত সুন্দর সুন্দর এত পরিষ্কার জামা কিভাবে ফেলবো না মাংস আমি অল্পই নিলাম বেশি খাবো না শরীর ভালো না अनलायाव हालदै होआखै बादा एसेल' आरो फुरानो खालि खालामजोब्बाय दिनै सुजोब्बाय दै होनानै दुखुनांथावथाव सिख्लाफोरनि लाइफआ गावनि बिमा बिफानि न'आवबो थानो मोना न'आवहाय बाबाजों भाइजों सुजोब्बाय आं मुथिनानैल' होदों आरोखि नै दैयाखौ रोंनिङाना सामा जानाय नै गासिनो दैफोरानो सब পরিষ্কার করছে হাতরি বাজে না অনেক কষ্ট লাগে গাছ নিজের জিনিস নিজে ইউজ করতে পারি না জঙ্গলের ফুল ছোট ছোট ফুল তো হঠাৎ ওয়েদাरा চেঞ্জ जाबाय लोगोफोर वाव मोजां वेदार बाट आं मोजां मोना अखा খিরিমदों না তো দেখো গাইস হঠাৎ করে ওয়েদার চেঞ্জ হয়ে ঝড় বৃষ্টি তো আসবেই দেখো তোমরাই তো এত ওয়েদার খারাপ হয়ে গেল তো কি আর বলি এরকম ওয়েদার একদম ভালো লাগে না তো দেখো আমাদের একটু পরিবেশটা দেখো আমাদের বাড়ির আশেপাশে তোমাদেরকে দেখালাম তো বৃষ্টি তো পড়েই গেল দেখো তো
তো কি আর বলি, তো অনেক আমার এখানে স্মৃতি আছে, তার জন্য আমি আপলোড করলাম অনেক দিন পরেও। যখন আমি বুড়ি হয়ে যাব, আমার কপালে রিঙ্কেল আসবে, তখন অবধি আমি এগুলা দেখতে পারবো, তাই না? তার জন্য তো এখানে আমি মিষ্টি কুমড়ো আর চিংড়ি, ছোট ছোট চিংড়ি মাছ করলাম। আবার ও ফোনবাইয়া রাগ জায়গাছেন দङ নেই, ভাই রাগ করেই আছে, ভিডিও করো না আমাকে, না হলে আমি কিছু কাজ করে দিব না, হেল্প করবো না বলতেছে। তো এখানে আমি মাংস করবো। अमा बेदर बानायनोसै अमा बेदर बेखौ आं टमेट'जों संनायसै खाख्लावजों ओमफ्राय नैहाय माबा नाथुरजों संखांखाबाय दानिया नै बेखौ जानायसै। কত সুন্দর রান্না করলাম, কত ভালো টেস্টি হয়েছে রে। আমার সাথে রান্না করতেই পারবে না। এটা হলো মিষ্টি কুমড়ো, কত সুন্দর হলো দেখো। न'निफ्राय जानाय बेग दोननाय ना। সেই সাইডুং ফালোগোफोर যে রোদ্রু বাপরে বাপ, হঠাৎ করে এত বৃষ্টি হলো সকাল সকাল। বান্ধবীর বাড়ি যাই একটু, অনেকে আলিপুরে যাবে, তাই আমি এসেছি তাড়াতাড়ি করে স্নান করে। ওভারলোড নিয়ে যাবো কিন্তু, হ্যাঁ। আর মেন কথা হচ্ছে ওভারলোডিং নিলে পরে না আমার কিন্তু চূড়াই রাস্তায় যাইতে হয়, সত্যি কথা। ওভারলোডিং এখন বন্ধ আছে তো ও টাটা বাই বাই। এই যে নিনি থাকে টাটা বাই বাই। তো আজকের জন্য টাটা বাই বাই সবাইকে। আমি নেক্সট ভালো ভিডিও নিয়ে অবশ্যই তাড়াতাড়ি আসবো। गोख्रैनो भिडिअस मोजां लानानै फैनोसै आं। बाय, लाभ इउ अल।